हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। 17 सितंबर 2022 हफ्ते का दिन। नाजरीन, मेरे पास पाकिस्तान से एक इंतहाई तहलका खेज खबर है, एक इंतहाई अहम खबर है और लंदन से भी उस खबर के क्या असरात पड़े हैं उस सिलसिले में भी आपको मैं आगाह करूँगा। इसके साथ साथ कैप्टन सफदर अवान ने एक सहाफ़ी के सवाल पूछने पर क्या कहा, किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की, उस पर भी बात करेंगे। और आने वाले दिनों में यानी सितंबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान की सियासत पर क्या बड़ी हलचल मचने वाली है, ये सारे हकायक आपके सामने रखने हैं। इससे पहले कि मैं आपको अहम और तहलका खेज खबर इस्लामाबाद से जो है शेयर करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे तो घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी मालूमाती और मुफीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, जो मैंने अभी आपको खबर का जिक्र किया, ये खबर असल में एक मुलाकात की कहानी है। एक बड़ी मुलाकात जो पाकिस्तान की सियासत और एक अदारे के बड़े के दरमियान में हुई, दो बड़ों के दरमियान मुलाकात हुई। इसके अंदर क्या बातें हुई, क्या कहा गया, क्या वादे किए गए, क्या शिकवे किए गए, क्या शिकायतें की गई, ये सारी दास्तान आज आपके सामने रखूँगा और आपको बताऊँगा कि ये मुलाकात कब हुई, कहाँ हुई और किस किस ने इस मुलाकात के करवाने में अपना किरदार अदा किया। नाज़रीन, एक बड़ी मुलाकात जो मेरे ज़राए के मुताबिक सितंबर के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद में हुई और उस मुलाकात में कौन कौन शामिल था ये भी आपको मैं हकायक बताने वाला हूँ। नाज़रीन, ये मुलाकात पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी लीडर इमरान खान और पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह के दरमियान में हुई और इस मुलाकात को करवाने में कई हफ्तों से जो लोग सरगर्म थे उनमें फवाद चौधरी, असद उमर और इसके साथ साथ ISI के एक रिटायर्ड जनरल जो हैं वो भी इसमें सरगर्म अमर रहे। जनरल एहसान के नाम से वो जाने जाते हैं। उन्होंने भी ये मुलाकात करवाने में बड़ा ही अहम किरदार अदा किया। लेकिन हैरत की बात यह है कि मुलाकात में क्या बातें हुई, क्या हुआ, ये तो मैं आपको अभी चंद लम्हों में मुकम्मल हकायक और सबूतों के साथ बताऊंगा। लेकिन चंद लफाफा सहाफ़ी इस मुलाकात को पहले तो मानने से इनकार कर रहे थे और जब उनको पता चला कि वाकई ही ये मुलाकात हो गई है तो फिर उन्होंने एक नए किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और इस मुलाकात को नाकाम करार देना शुरू कर दिया और यहां तक भी कहा कि इस मुलाकात में लड़ाई तक बात जा पहुंची। भाई, मैं इन लफाफा सहाफ़ियों से, इन टोकरी याफ्ता सहाफ़ियों से ये पूछना चाहता हूं कि बड़े बड़े पेटों वालों, आप जो अपने आप को बहुत बड़ा एंकर और फतेहा समझते हो, ये बताओ कि क्या ये मुलाकात कोई भाटी चौक या ग्वाल मंडी की किसी गली में हो रही थी कि जहां बातचीत के दौरान बोतलें चल जाती हैं और एक दूसरे पर जो है वो पत्थर और जो है वो जिसको पंजाबी रोड़े कहते हैं वो बरसाए जाते हैं? नहीं, ये मुलाकात एक बड़े ही पुरसुकून माहौल में ऐवान सदर में हो रही थी क्योंकि इमरान खान को जब इस मुलाकात के लिए कहा गया तो उन्होंने GHQ जाने से इनकार कर दिया और उसके बाद जवाब में उनको जो तजवीज़ दी गई वो बनी गाला की तजवीज़ थी। लेकिन वहाँ पर फिर जो है पाकिस्तान के बड़े अदारे के बड़े सरबराह ने आने से इनकार कर दिया। लिहाजा इस मुलाकात का एहतमाम सदर पाकिस्तान आरफ अलवी के यहाँ हुआ और वहाँ पर ये सारी बातचीत हुई। कहने वाले कहते हैं, अंदरूनी खबर लाने वाले कहते हैं कि मुलाकात में शिकवे शिकायतें की गई। इमरान खान को कहा गया कि हम कभी भी
सियासी तौर पर आपके मुखालिफ नहीं रहे, जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा तो अगर आप मेरे मुखालिफ नहीं थे तो प्रिजनर वैन कैसे आई और रात के 12 बजे अदालतें कैसे खुली और 9 अप्रैल की रात जो तमाशा लगाया गया वो किसके कहने पर लगाया गया। इसका जवाब मुलाकात के दूसरे फरीक के पास बिल्कुल भी नहीं था। खामोशी थी, एक तवील खामोशी, और उसके बाद गुफ्तगू का दोबारा आगाज। फिर कहा गया कि अगर आप पाकिस्तान के दोबारा वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो आपको कवानीन के मुताबिक प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा, सैल्यूट भी किया जाएगा और आपकी इज्जत और एहतराम भी किया जाएगा। इस पर इमरान खान ने कहा कि मैं तो पहले ही मुंतखब वज़ीर आज़म था, मेरी हुकूमत को चलता करने में आप इस साजिश का शिकार क्यों हुए और आपने ये क्यों किया कि मेरे साथ ये सलूक करके पाकिस्तान की अवाम को कई साल पीछे धकेल दिया और जो हम तरक्की और माशी खुशहाली की तरफ जा रहे थे उस मंसूबे को खाक में मिला दिया। और ये भी कहा गया इमरान खान की जानिब से कि इम्पोर्टेड हुकूमत को अवाम पर मुसल्लत करने में किसका हाथ है। और जब ये सवालात किए गए तो दूसरी जानब से कोई जवाब नहीं दिया गया, बल्कि खामोशी से इमरान खान के शिकवे शिकायतें सुनी गई। और उसके बाद ये भी कहा गया कि इमरान खान को कि आईनी तौर पर 5 जनरलों की जो लिस्ट है, जिनमें सीनियर मोस्ट जनरल जो है उनमें जनरल फैज़ हमीद भी शामिल है, तो लिहाजा यही किया जाएगा कि जो भी आइन के मुताबिक फैसला होगा उसको सामने रखा जाएगा। इमरान खान ने इसके जवाब में कहा कि ये बात तो मैं पहले ही कर रहा था, मैंने पहले भी जनरल फैज़ हमीद की जब तैनाती का मामला था DGISI के मामले पर, तो उस वक्त भी यही बात की थी कि वज़ीर आज़म को उसका आईनी हक इस्तेमाल करना चाहिए और करने देना चाहिए। लेकिन कौन रुकावट बना, किसने रास्ता रोका, ये आप बखूबी जानते हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ इस मुलाकात की और भी बहुत कहानी है जो वक्तन फ़ोक्तन आने वाले दिनों में प्रोग्राम्स में मैं आपके सामने रखता रहूँगा, बड़ी खबरें देता रहूँगा। मुलाकात के नताइज क्या निकल रहे हैं ये आपको आज का 4 सदा का जलसा ही बता देगा। आज 4 सदा में होने वाला बड़ा जलसा जो है, जिसमें इमरान खान इसी मुलाकात के हवाले से अहम ऐलान करेंगे, वो आपको ये सारी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर मोहर तस्दीक जो है सबत कर देगा और आपको ये पता चल जाएगा कि ये मुलाकात किस माहौल में हुई, क्या खुशगवारी थी उसमें, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर भरपूर तरीके से क्या किरदार अदा होने वाला है। अब ये तो मैंने आपको नाज़रीन कहानी सुना दी मुलाकात की। अब इस मुलाकात से करंट बिजलियां कहाँ कहाँ कड़की, कहाँ कहाँ गिरी, एवन फील्ड में क्या हुआ, वो कहानी भी आपके सामने रखता हूँ। मेरी इत्तला के मुताबिक जब इस मुलाकात के बारे में, ये मुलाकात चूंकि अभी 2 हफ्ते पहले हो चुकी है जिसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, तो जब इसके बारे में मियाँ बीमार शरीफ को ये इतलात मिली तो उनके प्लेटलेट्स क्या गिरने थे, उनके होश जो है वो होशो हवास जो है ना उससे बेगाना हो गए और फौरी तौर पर इम्पोर्टेड हुकूमत को लंदन में तलब कर लिया, जो कि आने वाले दिनों में लंदन में बैठक होने वाली है। कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में इस बात की खबर दी थी कि आने वाले दिनों में इसी मुलाकात, जो इमरान खान और बाजवा की मुलाकात के तनाज़ुर में जो हिकमत अमली तय की जाएगी, वो लंदन में बैठकर PDM और उसकी हरीफ जमातें जो है वो मियाँ बीमार शरीफ की क़यादत में तय करेंगी। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसी मुलाकात के नतीजे में अगली जो मुलाकात हुई वो राफेल राफेल के साथ हुई, और वो जो राफेल राफेल बड़ी ही अहम ओहदेदार हैं और बड़ा अहम किरदार है अमरीकी CIA का और अमरीका का, उनकी मुलाकात भी कहने वाले कहते हैं कि इंतहाई खुशगवार हुई और रास्ते के तमाम रोड़े आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की ज़ात इमरान खान के रास्ते से हटाती जा रही है और इमरान खान एक मौक़िफ़ के साथ सुरखरू हो रहे हैं। चोर दरवाजे से इक़्तिदार में नहीं आ रहे, बल्कि एक मौक़िफ़ के साथ सुरखरू हो रहे हैं। नाज़रीन, इस पर बात चलती रहेगी। इस दौरान मैं आपको ये भी बता दूं कि कल यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पर कैप्टन सफदर अमान, जो कि आम तौर पर कहा जाता है 1500 के मुलाजिम हैं, उन्होंने एक सहाफ़ी के सवाल करने पर उसको डांट दिया और उल्टा उसको पूछा कि क्या तुमने सहाफ़त में MA किया हुआ है। नाज़रीन, मैं ये सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ
کہ جناب کیپٹن صفدر امان صاحب اپنا جغرافیہ بھی آپ کا خراب ہے اور آپ کی تاریخ بھی خراب ہے، اور آپ کی بیوی بھی جب باتیں کرتی ہے تو وہ بھی ایسی بے سروپا باتیں کرتی ہے جس طرح کی آپ کر رہے ہیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں رب نے بنائی جوڑی ایک انا تو دوجی کوڑی، تو آپ جو ہے وہ اس میں سے اپنا خود ہی ٹائٹل جو ہے وہ منتخب کر لیں اور اپنی بیوی کے لیے بھی منتخب کر دیں۔ آپ یہ بتائیں، میں 40 سال سے صحافت کر رہا ہوں، میرے کئی اساتذہ ایسے ہیں جن کے پاس جرنلزم کی ڈگری نہیں تھی، لیکن تجربے کی بنیاد پر انہوں نے ایسی ایسی کامیاب سٹوریاں دی، ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ صحافت کی دنیا میں ان کا نام روشن ستارے کی طرح چمکتا ہے۔ ڈگری اور کیا اس کو کہتے ہیں نالج، علم، اس میں بڑا فرق ہے۔ اور ویسے تو آپ تو ماشاءاللہ شاید وہ پی ایم اے میں، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو ایف اے شیف اے پاس لوگ نہیں ہوتے جو کیپٹن شیپٹن تک پہنچتے ہیں، آگے تو تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے، یہ کوئٹہ بھی جانا ہوتا ہے اور اس کے بعد اور بھی جو ملٹری کے ادارے ہیں، اور اس کے بعد یو کے میں بھی آنا ہوتا ہے۔ لیکن آپ تو وہ کیپٹن ہی تھے جب تو وہ آپ نے وہ کہانی چلا لی گیراج والی۔ اور پھر ہاں، آپ کی اپنی بیوی کی کیا کوالیفیکیشن ہے یہ تو میں مکمل طور پر بتا چکا، اور پھر بتاؤں گا کہ وہ کنیڈ کالج میں بھی نقلیں مار کر پاس ہوتی رہی، اور حتیٰ کہ لاہور کے کانوینٹ اینڈ جیزس میریز جو سکول ہے گڑی شاہ کے قریب، لاہور میں پریس کلب کے قریب، وہاں پر بھی وہ نکمی ترین طالب علم تھی، اور باپ نے کبھی ڈاکٹر بنانے کی کوشش کی، کبھی گورنر کوٹا، کبھی وزیر اعلیٰ کوٹا، پتہ نہیں کیا کیا کوٹے جو ہیں وہ لے کر دینے کی کوشش کی، لیکن وہ کوٹے بھی ان کی تعلیمی استعداد کو نہ بڑھا سکے، اور آج بھی ایسی ایسی بونگی مار دیتی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی جو ہے وہ کسی ایسے ہی جو ہے وہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جہاں تعلیم نام کی کوئی چیز پاس سے نہیں گزری۔ ناظرین، آج ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی اور میں بڑا حیران ہوا یہ بات سن کر، لندن میں بیٹھا ہوا، کہنے کا میرے کسی دوست نے کہا کہ آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ عمران خان کے بیٹے شہزادے لگتے ہیں، اور وہ ان کی مطلب جو صحت، ان کی رنگ و نسل جو ہے وہ شہزادوں کی طرح ہے، لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو فینا خان جو ہے وہ ببلو ڈبلو، ان کا مقابلہ وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ اگر آپ کہیں، تعلیم سے بھی پیدل ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہنا نہیں چاہیے، اللہ سے توبہ کر کے کہتا ہوں، شکل صورت سے بھی پیدل ہیں، اور باتیں کرتے ہیں صحافیوں پہ یہ کہ یہ آپ کے پاس ایم اے کی ڈگری ہے، کیا اسی شخص کو سوال کرنے کا حق ہے کہ جس کے پاس ایم اے صحافت کی ڈگری ہو؟ اور سوال کرنے والے نے تو کوئی خاص ایسی بات کی بھی نہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ اس کے پاس ایک ڈگری ضرور ہونی چاہیے، اور شاید کیپٹن صفدر امان یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈگریاں ہاتھ میں پکڑ کے صحافی پہلے لہرایا کریں اور پھر ان سے سوال کیا جائے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو پروردہ لفافے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایم اے کیا ہوا ہے؟ ذرا مجھے یہ بھی کبھی کیلکولیشن کر کے کیپٹن صفدر صاحب، آپ کے پاس وقت ہو تو آپ بتائیے گا۔ اور آپ تو ماشاءاللہ خود جو ہے وہ قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ یوتھ کے ہیڈ ہیں، یہ بھی ایک مزہ خیز بات ہے۔ بہرحال اس خاندان میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی لطیفے ہیں، کئی مزہ خیز باتیں ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ رشیا میں کیا ہوا، وہاں بھی جو لطیفے ہوتے رہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا نے ایک تصویر چلا دی شہباز شریف کی کہ جی بڑے ہر دل عزیز وہاں رہے جہاں تمام سربراہان مملکت تھے، لیکن آپ کو پتہ آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں وہ ایسی ایسی ویلاگز بناتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں نکال کے لے آتے ہیں۔ کسی نے وہ بھی تصویر نکال دی کہ جہاں سب سے پیچھے کھڑے ہیں قطار میں، اور ان کو ڈھونڈ کر کہا گیا کہ آپ بھی یہ ذرا جو ہے نا آلو بخارا پتہ نہیں کیا ہوتا وہ چکھ لیں، تو پھر وہ وہاں ایکٹنگ کر رہے ہیں، اور پھر وہ صدر پیوٹن کے ساتھ، پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ، جو رشیا کے پریزیڈنٹ ہیں، پاکستان دنیا کی جو سپر پاور ہے، ان کے ساتھ وہ جو ڈرامہ کیا انہوں نے، مائکرو فون نہیں لگ رہا اور یہ وہ خدا کا خوف کریں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں لطیفوں کی دنیا چل رہی ہے۔ ایک کتاب ہوتی تھی بچپن میں ہم پڑھا کرتے لطیفوں کی دنیا، مجھے لگتا ہے پاکستان میں لطیفوں کی دنیا چل رہی ہے، اور لطیفوں کے جو بڑے جو بادشاہ ہیں، جو مطلب ذہنی طور پر بھی معذور ہیں، اور وہ جو ایک کردار ہوتا تھا مسٹر بین جو انگلش فلموں میں اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں، وہ تو خیر ایک سکرپٹڈ مطلب چیز ہوتی تھی، لیکن یہ تو پیدائشی طور پر بونگے ہیں، اور ایسی ایسی بونگیاں انٹرنیشنل سطح پہ مار رہے ہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے پریزیڈنٹ پیوٹن نے یہ بھی پوچھا ہو کہ یار تم ہی پرائم منسٹر بن گیا، اوہو، پھر تو بس پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ بہرحال ملاقات کامیاب رہی، آنے والے دنوں میں بڑی خبریں سنیں گے، بڑی خوشخبریاں سنیں گے۔ پاکستان کو ایک بار پھر عمران خان 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت کے ساتھ جیت کر خوشحال ملک بنائیں گے۔
ہماری اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر ہمیشہ اپنا رحم اور کرم کرے. پاکستان کی بہادر فوج کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جس نے پاکستان کی حفاظت کے لیے کئی قربانیاں دی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ چوکیدار صاحب آپ نے ملک کی حفاظت کرنے کے بجائے ملک کو بیچ کیوں دیا؟ ایسے لوگوں کو اوپر کیوں بٹھا دیا کہ جو لوگ امپورٹڈ حکومت کے نام پر پاکستان کی عوام کے لیے عذاب الہی بن چکے ہیں؟ عمران خان آئے گا، پاکستان خوشحال ہوگا. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.